जय जगन्नाथ पिलाने आज देखिए +3 सेकेंड इयर थर्ड सेमिस्टर पिलाने पॉलिटिकल साइंस कोर 5 यूनिट 1 रु सिलेक्टेड 2 मार्क देखा पिलाने 100% एग्जाम रे आसो जो मार्क मिस करेंगे ना भिडियो को 2 मार्क देखा एग्जाम रे सियोर आसो पिलाने जहाँ जहाँ सिलेबस अच्छी से हिसाब से क्वेश्चन टी अणाई এই ভিডিও পিলানে सबू यूनिवर्सिटी पिलाने समस्ते देखिपारे और समस्ते भल मार्क आनी पास हो पारे पिलाने ग्यारंटी कहूँ देखा व्हाट आर मार्क्सियन पर्सपेक्टिव फॉर कॉलोनियलिज्म भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिलाने सिलेबस वाइज दिया जाए उपनिवेशवाद प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण कौन थिला देखा मार्क्सवादी दृष्टिकोण अनुजाई उपनिवेशवाद पुंजीवाद एक विस्तार रूप अटे पिलाने कहुचे मार्क्सवादी दृष्टिकोण अनुजाई कहुचे पिलाने उपनिवेशवाद पुंजीवाद गोटे विस्तार रूप अटे पश्चिम देश गुड़िक अधिक उत्पादन पाई बजार और कंचा माल व्यवस्था पाई उपनिवेश देश उपर शोषण कले मीन्स कौच पिलाने उपनिवेशवादी माने क्यों मान थे कले पिलाने इंग्रेज मान को कहुचे एठारे इंग्रेज माने किपरि भारत को आसी व्यवसाय करी सबू द्रव्य जाक लुटि नहीं गले पिलाने सस्तार लुटि नेले एवं ता सहित अधिका दाम रे बिक्री कले भारत रे ताही कहुचे देख तांकर अधिक उत्पादन पाई बजार और कंचामाल व्यवस्था पाई उपनिवेश देश उपर शोषण कले मीन्स भारत उपर अत्यधिक मात्रा रे शोषण करथिले एवं भारत जहाँ जहाँ द्रव्य थिला से कंचामाल सब थिला सब तांके नहीं जाइथिले यही शोषण आर्थिक मीन्स टंका आर्थिक क्षेत्र में किपरि भारत को पूरा पछकू ठेली देले भारत पूरा एक नंबर थिला पिलाने जिते बेल कि इंग्रेज माने आसी नथिले इंग्रेज माने आसिक भारत अर्थनैतिक अभाव पूरा वीकनेस कर देथिले ओ सामाजिक दुहे ऊपर प्रभाव पकाइला मार्क्सवाद यह श्रेणी संघर्ष भाव में व्याख्या करे मार्क्सवाद यह श्रेणी संघर्ष मीन्स श्रेणी संघर्ष माने कौन पिला देख एठारे श्रेणी संघर्ष कहले जो माने कि गरीब लोक मान थिबे मीन्स एठारे दुई प्रकार देखा जीवो धनी और ता सहित श्रमिक दुई जन मध्य पिलाने संघर्ष हेबो जो मान पाखे टंका रही थाए ताहाको पूंजीपति कहुए बा बुर्जुआ कहुए और जो मान पाखे टंका नाए से मानक श्रमिक कहुए और से श्रमिक ही तांको अंडर रे मीन्स भाभी नियो फॉर एग्जांपल ब्रिटिश मान को अंडर रे भारत काम करथिले माने लोक माने काम करथिले ब्रिटिश मान को अंडर रे बिकॉज तांको पाखरे पूंजीपति थिला फॉर एग्जांपल ठीक से परि पिलाने भाव रे व्याख्या करे जेउठी उपनिवेश शासन एक बुर्जुआ श्रेणी बुर्जुआ मीन्स धनी पिलाने पूंजीपति मालिक को बुझाई थाए श्रेणी द्वारा श्रमिक श्रेणी को दमन करिथिला नेक्स्ट व्हाट इज कॉलोनियल थॉट एंड इट्स पर्पजेस भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिलाने भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क जदि आगुरु पूरा कंप्लीट कर किसी असुविधा हो ना एग्जाम रे आराम रे भल मार्क रे पूरा भल भाव रे लिखिदेवे किसी असुविधा हो ना देखिबा पोस्ट कॉलोनियल चिंतन कौन एवं यार उद्देश्य कौन थिला पोस्ट कॉलोनियल चिंतन कौन एवं यार उद्देश्य कौन रही देखिबा पोस्ट कॉलोनियल चिंतन हेउची पिलाने उपनिवेश परवर्ती सांस्कृतिक और मानसिक परिवेश विश्लेषण परवर्ती सांस्कृतिक और ता सहित मानसिक परिवेश व्याख्या को ही बुझाई थाए यह उपनिवेशी शासन द्वारा उपनिवेशिक जनतार आत्मविश्वास भाषा ऐतिह्य और चेतना किपरि दमन होइतिला ताहार अनुसंधान करिथाए मीन्स कौची पिलाने एठारे यह उपनिवेशी शासन द्वारा उपनिवेशित जनतार आत्मविश्वास भाषा लैंग्वेज ऐतिह्य और चेतना किपरि दमन होइतिला ताहार अनुसंधान मीन्स पिलाने अतीतर घटनावली को अनुसंधान करा जाय थाए ताहाको अनुसंधान कहा जाए किछि घटी जाइतवा माने तांको भितरे जा जा घटी थिबो ताहाको अनुसंधान करथाए नेक्स्ट यार मूल उद्देश्य हेउची उपनिवेशी चिंताधारार विश्लेषण करे आपणा चिंतन ऐतिह्य और परिचय को पुनः स्थापना करवा चिंतन ऐतिह्य और ता सहित परिचय को
आउ थे स्थापित करवा पुनर्स्थापन करवा। नेक्स्ट व्हाट इज द colonialism एज पर लिबराल पर्सपेक्टिव पिलाने सबू सिलेबस जहाँ जहाँ अच्छी से हिसाब से 2 मार्क्स आसी किसी असुविधा ना आपण खाली पढ़ी नियंतु पिलाने सबू यूनिवर्सिटी समस्ते पढ़ी पारे सहित समस्ते भल मार्क आनी पास हे 100% ग्यारंटी दूसरी पिलाने। उदारवादी दृष्टिकोण अनुजाई उपनिवेशवाद स्वभाव कौन पिलाने उदारवाद आ गोटे वीडियो रे कही उदारवाद मीन्स स्वाधीनता स्वाधीनता को ही उदारवाद कहा जाता है। उदारवादी चिंताधारा अनुजाई उपनिवेशवाद द्वारा उपनिवेशित देशगुड़िक आधुनिकता शिक्षा आधुनिकता प्रशासन आधुनिकता और सहित शिक्षा एजुकेशन सहित आधुनिक प्रशासन और विज्ञान आसीथिला मीन्स कौच पिला उदारवादी द्वारा ही आधुनिकता शिक्षा आधुनिक प्रशासन और विज्ञान आसीथिला बोली कहा जाउची। उपनिवेशित देशगुड़िक क्या द्वारा कहले पिलाने उपनिवेशवाद द्वारा उपनिवेशित जो माने देशगुड़ी थे से देशगुड़िक शिक्षा आधुनिक प्रशासन और विज्ञान आसीथिला से माने मने करते जे उपनिवेशी शक्तिमान देश जनता जनसाधारण को अनुन्नत अवस्थारू उन्नत अवस्था को नहीं जाइथिले मीन्स कौच पिलाने से माने मने करते जे से माने चिंता करते जे उपनिवेशी शक्तिमान देश जो माने शक्तिमान देश थे उपनिवेश शक्तिमान देश से माने जनसाधारण को अनुन्नत अवस्थारू मा तलु अवस्थारू उन्नत अवस्था को नहीं जाइथिले बोली से माने भावंती। तेबे एई दृष्टिकोण को अनेक चिंताधारा शोषण और अन्यायर न्यायीकरण बोली आलोचना करिसंती। नेक्स्ट देखिया हाउ वाज क्लास वार शोड इन colonialism भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबु गुड़िक पिलाने इंपोर्टेंस अच्छे। उपनिवेशवाद रे श्रेणी संघर्ष किपरि प्रकट होइतिला मीन्स कौच पिलाने उपनिवेशवाद रे किपरि श्रेणी संघर्ष प्रकट होइतिला मीन्स इंग्रेज मानक समय रे पिलाने किपरि संघर्ष देखा जाइतिला ताहा कौन कौन देखिबा किपरि देखा जाइतिला देखिबा। उपनिवेशवाद रे बा इंग्रेज मानक समय रे श्रेणी संघर्ष स्पष्ट भाव देखा जाइतिला। उपनिवेशी शक्ति एक उच्च श्रेणी भावे उपस्थित होई उपनिवेशित देश रे पिलाने श्रमिक कृषक और जनसाधारण को शोषण करथिले मीन्स कौच पिलाने जो मान की शासित होउथिले भाबिनियो फॉर एग्जांपल शासित होउथिले पिलाने से देश गुड़िक श्रमिक कृषक और जनसाधारण को शोषण करा जाउथिला मीन्स एठारे इंग्रेज माने पिलाने इंग्रेज माने भारत रे श्रमिक मानकु कृषक मानकु और ता सहित जनसाधारण को शोषण करथिले काहाकु भी छाड़ी नथिले से मानकर श्रम और संसद को बा संपद को व्यवहार से मानकर श्रम और ता सहित संपद को व्यवहार करी उन्मुक्त बाजार और उद्योग लगी स्वार्थ साधन करथिले। स्वार्थ मीन्स इंटरेस्ट लाभ लाभ स्वार्थ मीन्स लाभ पिलाने उद्योग लगी स्वार्थ साधन करथिले। एई शोषण बा एई अत्याचार आधारित असमान रूपे श्रेणी संघर्ष गढ़ी उठिथिला। एई जहाँ थिला पिलाने शोषण जा थिला सेई शोषणटी श्रेणी संघर्ष रे परिवर्तन हो जाइतिला बोली कहा जाउची। नेक्स्ट हाउ डिड एक्सप्लॉयटेशन सिस्टम वर्क अंडर colonialism पिलाने कोची शोषण एक्सप्लॉयटेशन मीन्स शोषण कौन देखिबा। उपनिवेशवाद अंतर्गत शोषण प्रणाली किपरि काम करुथिला शोषण प्रणाली किपरि काम करुथिला देखिबा। उपनिवेशवाद रे शोषण प्रणाली मूलतः आर्थिक और सांस्कृतिक भाव में चली मीन्स कौच पिलाने इंग्रेज मान जो भारत शासन करते से समय रे मूलतः आर्थिक मीन्स टंका भाविन पिलाने टंका और सांस्कृतिक भाव में चली सांस्कृतिक मीन्स एठार बुझ पिलाने इंग्रेज मान ब्रिटिश मान जो थे से माने निजर संस्कृति प्रचार करथिले। ब्रिटिश एवं अन्य उपनिवेशी शब्द शक्ति गुड़ी को उपनिवेशित देश में कंचामाल बाहर करुथिले एवं तांको निजस्व यूरोपीय बाजार पाई तैयारी उत्पाद बिक्री करथिले। यस प्लान मु आगुर कहि सारली जो माने इंग्रेज मान थिले से माने भारत शासन कले भारत रे
ଯାହା ଯାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା ମିନ୍ସ ଭାବିନିଅ ୟୁରୋପ ଦେଶରେ ଯାହା ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ନାଇକି ଅତ୍ୟଧିକ ଆଗରେ ଥିଲା ସେଇ ଦ୍ରବ୍ୟଟିକୁ ଭାରତରୁ ନେଇକିନା ୟୁରୋପ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ହାତୀ ଦାନ୍ତ ମସଲା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏସବୁ ଆସିପାରେ। ହାତୀ ଦାନ୍ତ ମସଲା ଏପରି ପୁରା ବହୁତ ଅଛି ପିଲାମାନେ ବଜାର ମାନେ ୟୁରୋପ ବଜାରରେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଭାବିନିଅ ଏଠାରେ ଟଙ୍କାଟିରେ କିଣିଥିଲେ ସେଠି 300-400ରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଏହା ବଜାରୀକରଣ ଓ ଶ୍ରମ ଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ଉପନିବେଶିତ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଗଠନକୁ ଅବନତ କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ଡିଡ୍ ଏଡୱାର୍ଡସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟାଲିଜମ୍ ପ୍ଲେ ଏନି ରୋଲ୍ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଅଫ୍ କଲୋନିଆଲିଜମ୍। ଉପନିବେଶବାଦ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଏଡୱାର୍ଡ ସୈଦଙ୍କ ଓରିଏଣ୍ଟାଲିଜମ୍ କୌଣସି ଭୂମିକା ନିଭାଉଥିଲା ମିନ୍ସ କ'ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଉଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଜଣେ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଏଡୱାର୍ଡ ସୈଦଙ୍କ ଓରିଏଣ୍ଟାଲିଜମ୍ କ'ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଉଥିଲା ଦେଖିବା। ମିନ୍ସ ଯେତେବେଳେ କି ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏଡୱାର୍ଡ ସୈଦ ଦେଖାଇଥିଲେ କିପରି ଜ୍ଞାନ ଛବି ଓ ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଉପନିବେଶୀ ଦେଶ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିପାରୁଥିଲା। ମିନ୍ସ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଏଡୱାର୍ଡ ସୈଦ ମାନେ କହୁଥିଲେ ମିନ୍ସ ଦେଖାଉଥିଲେ ମିନ୍ସ କହୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ କିପରି ଜ୍ଞାନ ମିନ୍ସ ନଲେଜ ଛବି ଓ ତା ସହିତ ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଉପନିବେଶୀ ଦେଶ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିପାରୁଥିଲା। ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପିଲାମାନେ ଆଧିପତ୍ୟ ମିନ୍ସ ନିଜର କିଛି ବିସ୍ତାର କରିବା ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିପାରୁଥିଲା। ଏଡୱାର୍ଡ ସୈଦଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଓରିଏଣ୍ଟାଲିଜମ୍ ପିଲାମାନେ 1 ମାର୍କରେ ପଚାରିପାରେ। ଏଡୱାର୍ଡ ସୈଦଙ୍କ ପୁସ୍ତକର ନାଁ କ'ଣ ବୋଲି? ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ନାଁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଓରିଏଣ୍ଟାଲିଜମ୍। ଉପନିବେଶବାଦ ପରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରଖିଥିଲା। ମିନ୍ସ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଉପନିବେଶବାଦ ପରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରଖିଥିଲା। ସେ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମର ଯାହା ଦେଶ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ତା ସହିତ ପୂର୍ବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥିଲେ ବା ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥିଲେ। ଏକ ଅସଭ୍ୟ ଅନୁନ୍ନତ ସଭ୍ୟତା ଭାବରେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଉପନିବେଶୀ ଶାସନର ନ୍ୟାୟୀକରଣ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଏକାଡେମିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଯାତ୍ରା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଇତିହାସ ଓ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପଶ୍ଚିମୀ ମାନେ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ଦେଶଙ୍କ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହିର କରିପାରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ହାଉ ଇଜ୍ ଦ ସବଲଟନ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟୁ ପୋଷ୍ଟ କଲୋନିଆଲ ଥଟ୍। ସବଲଟନ୍ ଅଭିଗମ କେମିତି ପୋଷ୍ଟ କଲୋନିଆଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହ ଜଡ଼ିତ? ପିଲାମାନେ ସବଲଟନ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ପଚାରିପାରେ, ଜମାରୁ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। 100% ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟିଏ। ସବଲଟନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଦିବାସୀ, ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଦବୀ ତଳୁଆ ଥିବ, ତାଙ୍କେ କିଛି ଅଣ୍ଡର ରହି କାମ କରୁଥିବେ ବା ମାଲିକ ଅଣ୍ଡର ରହିକିନା କାମ କରୁଥିବେ, ତାହାକୁ ହିଁ ସବଲଟନ୍ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି। ସବଲଟନ୍ ଅଭିଗମ ପୋଷ୍ଟ କଲୋନିଆଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଏପରି ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ। ଉପନିବେଶୀ ଓ ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ବିନ୍ୟାସର ଆଲୋଚନା, ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ଦଳିତ ଓ ନାରୀମାନଙ୍କ ଦଳିତ ମିନ୍ସ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ପିଲା ଏବେ କହିଥିଲି ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ, ଆଦିବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି ପଛୁଆ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କ ପଦବୀ ହେଉଛି ନିଚ। ଯେଉଁମାନେ ଅମିର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦଳିତ ଓ ନାରୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଶାଣିତ କରାଇବା, ଇଲିଟ୍ ଓ ଉଚ୍ଚ। ଇଲିଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଏଲିଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଏଲିଟ୍ ମାନେ ଦେଖ ଏଲିଟ୍ ହୋଟେଲ ତ ଶୁଣିଥିବ, ଏଲିଟ୍ ହୋଟେଲ ବୋଲି। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମିନ୍ସ ଉଚ୍ଚ ଏଲିଟ୍ ହୋଟେଲ ଯାହା ଥାଏ ପିଲାମାନେ,
ତାହା ଉଚ୍ଚରେ ଥାଏ। ମିନ୍ସ ସବୁ ଲୋକ ମିନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ କି ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଥିବେ ସେ ଲୋକ ହିଁ ଏଇ ଏଲିଟ୍ ହୋଟେଲ ବା ଏଲିଟ୍ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଲିଟ୍ ହୋଟେଲ ବୋଲି ସେଇ ଏଲିଟ୍ ହୋଟେଲରେ ନାଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଏଇ ଏଲିଟ୍ ହୋଟେଲ ରହିଥାଏ ସେଠାରେ ଫରେନର ଆସିକରି ରହିଥାନ୍ତି। ମିନ୍ସ ଉଚ୍ଚ ହାଇ ପାୱାର ହାଇ ପୁରା ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଯାଇପାରିବ ସେଠାରେ। ଏଲିଟ୍ ଓ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ମୁଖ୍ୟ ଇତିହାସକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ନୂତନ ଇତିହାସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସବଲ୍ଟନ ଅଭିଗମ ଉପନିବେଶକ ଶାସନ ତଳେ ଶୋଷିତ ଲୋକଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ। ଏହି ଅଭିଗମ ପୋଷ୍ଟ କଲୋନିଆଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ଅଭିଗମ ଯାଛି ଏହି ବା ସବଲ୍ଟନ ଯାଛି ପିଲାମାନେ ତାହା ପୋଷ୍ଟ କଲୋନିଆଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, କାରଣ ଏହା ଉପନିବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା ଉପନିବେଶ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଏ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱାଟ ଡିଡ୍ ଗାୟତ୍ରୀ ସ୍ପିଭାକ mean by raising the question can the subaltern speak? ଗାୟତ୍ରୀ ସ୍ପିଭାକ can the subaltern speak? ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ସବଲ୍ଟନ ମିନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଯାହାର ପଦବୀ ତଳୁଆ ଥିବ ତାହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଜମାରୁ। ଦେଖିବା, ଗାୟତ୍ରୀ ସ୍ପିଭାକ ଯେ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉପେକ୍ଷିତ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ଆବାଜ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଶୁଣାଯାଉନାହିଁ କାରଣ ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବିକୃତ କିମ୍ବା କମ୍ କରାଯାଇଥାଏ। 1988 ମସିହାରେ କେନ୍ ଦ ସବଲ୍ଟନ ସ୍ପିକ୍? ପିଲାମାନେ 1 ମାର୍କରେ ପଚାରିପାରେ। 1988 ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ କେନ୍ ଦ ସବଲ୍ଟନ ସ୍ପିକ୍ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। କିଏ କହିଲେ ପିଲାମାନେ? ଗାୟତ୍ରୀ ସ୍ପିଭାକ ଯେ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ 1988 ମସିହାରେ କେନ୍ ଦ ସବଲ୍ଟନ ସ୍ପିକ୍ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପନିବେଶ ଓ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶବ୍ଦକୁ ନୂତନ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ହୁ ୱର୍ ଦ କି ଥିଙ୍କର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସବଲ୍ଟନ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍? ସବଲ୍ଟନ ଅଭିଗମର ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତକ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? ମିନ୍ସ କେଉଁମାନେ ଭାବିଥିଲେ, କେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ବା ସବଲ୍ଟନ ବିଷୟରେ କେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ? ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଖିବା। ସବଲ୍ଟନ ଅଭିଗମ 1980 ଦଶକରେ ପିଲାମାନେ ଉଦ୍ଭବ ଘଟାଇବା ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ସବଲ୍ଟନ ଅଭିଗମର ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତକ ମାନେ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ରଣଜିତ ଗୁହା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ, 1 ମାର୍କରେ ପଚାରିପାରେ, ଜମାରୁ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ରଣଜିତ ଗୁହା ଓ ତା ସହିତ ପାଟ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ, ଗାୟତ୍ରୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ପିଭାକ, ଦୀପେଶ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ତା ସହିତ ସୁମିତ ସରକାର। ଏମାନେ ଉପେକ୍ଷିତ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କ ଇତିହାସ ଉପରେ ଗଭୀର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି ବା ଗଭୀର ମାତ୍ରାରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେ, ସାହିଦ ଅମିନ, ଡାଭିଡ ଆଣ୍ଡ୍ରଲ୍ସ ଆଦି ଶୋଷିତ ବର୍ଗ ମିନ୍ସ ସବଲ୍ଟନ ଥିବେ ପିଲାମାନେ ନାରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଇତିହାସ ପୁନଃଲିଖନ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଇତିହାସ ଯାଥିଲା ପିଲାମାନେ ସେ ଇତିହାସ ଆଉ ଥରେ କିପରି ଲେଖା ହେବ ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ, 1 ମାର୍କରେ ପଚାରିପାରେ। ହ୍ୱାଇ ୱାଜ୍ ଦ ନିଡ୍ ଫର୍ ଦ ସବଲ୍ଟନ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଫେଲ୍ଡ? କାହିଁକି କହୁଛି ପିଲାମାନେ, କାହିଁକି ସବଲ୍ଟନ ଅଭିଗମର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ଅନୁଭୂତ ହେଲା? ଦେଖିବା, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟିଏ ପିଲାମାନେ। 1980 ଦଶକରେ ପିଲାମାନେ 1980 ଦଶକ ଲେଖିବେ। 1980 ଦଶକରେ ରଣଜିତ ଗୁହା ଯେ ଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଚର ମାନେ ସବଲ୍ଟନ ଅଭିଗମ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପାରମ୍ପରିକ ଇତିହାସ ଲେଖନ ମଧ୍ୟରେ
शासक वर्ग नेता बा उच्च वर्गीय लोकंकु अधिक गुरुत्व दिया जाउथिला मीन्स कोच पिलाने शासक वर्ग नेता बा उच्च वर्गीय लोकंकु अधिक गुरुत्व दिया जाउथिला काहा काहा को कहले पिलाने जहा पाखरे टंका अछि टंका टंका मीन्स पैसा मनी 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 इज पावर जानते हो पिलाने टंका अछि से वर्ग व्यक्ति नेता नेता मीन्स टंका है पिलाने नेता गोटे पॉलिटिकल रे नेता जाई थाए नेता ता सहित उच्च वर्ग लोकंकु उच्च वर्ग मीन्स जहा पाखरे टंका अछि सेई मानकु अधिक गुरुत्व दिया जाउथिला बोली कुहा जाउची शोषित श्रेणी उपेक्षित हेउथिले मीन्स देखिबा केउ माने थिले शोषित श्रेणी रे एवं सबल्टन से मानकु ही कुहा जाउथिले पिलाने देख तेणु तांको दृष्टिकोण रु इतिहास लेखिबा आवश्यक अनुभव हैला तेणु करी पिलाने से मानक दृष्टिकोण रु इतिहास लेखिबा आवश्यक अनुभूत हैला यह ग्रामीण लोक श्रमिक दलित जनजाति देख पिलाने एबे मु कहितली यह ग्रामीण लोक श्रमिक ता सहित दलित जो माने दलित जनजाति मीन जो माने कि शोषण बा शोषित हेउथिले ओ नारी मानक सामाजिक और ऐतिहासिक परिवर्तन गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाउछंती एवं ता सहित नारी मानक सामाजिक ता सहित ऐतिहासिक परिवर्तन ऐतिहास किपरि परिवर्तन हो ता पई गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाउछंती एहा थिला पिलाने सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस रो कोर 5 यूनिट 1 रु 2 मार्क या 100% आसो पिलाने जमार मिस करिवे ना ग्यारंटी कहूची जमार मिस करिवे ना बिकज पिलाने सिलेबस रे ए सब ही अछि जदि आपण देखि नांती ताले सिलेबस देखिबे देन जाय कि ना ए वीडियो को देखिबे पिलाने पूरा सिलेबस जहा अछि से हिसाब रे 2 मार्क या सब अणा अछि पिलाने एवं तासत पिलाने जो माने कि कोर 7 तासत कोर 6 पॉलिटिकल साइंस रो एवं तासत जो पिलाने इकोनॉमिक्स ऑनर्स अछि पिलाने सेई माने जदि देखि नांती ताले ए चैनल रे पिलाने इकोनॉमिक्स भी अपलोड होची तासत हिस्ट्री ऑनर्स होची एवं आउ किछि दिन पर पिलाने जा अछि पिलाने जी अछि बा माइक्रो तो इकोनॉमिक्स अछि पिलाने ता तो अपलोड होचेगा किंतु पिलाने माइनर पेपर अछि पिलाने हिस्ट्री और पॉलिटिकल पिलाने अधिकांश जान नथे पिलाने जो मानकर फर्स्ट ईयर रे पॉलिटिकल माइनर थिला बाय जी थिला से माने कोर पेपर पॉलिटिकल साइंस रो 5 पढ़िबे ताहा होची पिलाने माइनर पेपर कोर 5 होची पिलाने माइनर पेपर पिलाने जो माने कि फर्स्ट ईयर रे पॉलिटिकल नहीं थिले से माने एबे पॉलिटिकल पढ़िबे कोर 5 ऑनर्स रो माइनर अछि पिलाने एवं तासत पिलाने आउ किछि दिन रो बा आउ किछि दिन गला परे एमडीसी जा अछि तासत वीएस अछि पिलाने सब अपलोड हेबो किछि डरिबार नै पिलाने समस्त भलो मार्क आनी पास हेबे पिलाने एई वीडियो को 2 रे 3 थर वाच करंतु एवं तासत आपन को फ्रेंड्स को शेयर करंतु एवं शेयर करि सारा पला सब्सक्राइब करंतु जय जगन्नाथ।